السلام عليكم. سي بون نبداو ان شاء الله. تسمعوا فيا؟ Oui, monsieur. Donc c'est bon, نتكلوا على الله. Donc on va continuer. Donc وصلنا هنا. Donc je vais juste faire un petit rappel تاع واش درنا من قبل. لا درنا على الفلومبون. قلنا الفلومبون c'est une instabilité lorsque la force est inférieure à la force critique, la poutre reste droite, on est l'équilibre instable. Après, pour ne pas compliquer, après on a l'équilibre instable. Quand on dimensionne une pièce, il faut toujours connaître F inférieur à F critique pour éviter l'instabilité. Parce que l'instabilité va produire une déformation grande et rupture. Ça. شفنا باللي la force critique elle est donnée par cette formule P au carré EI sur LE au carré. هذا هو القانون العام. LE عيطوا له longueur effective de la poutre. Alors dans le cas encastré, articulé, LE égale L. Est-ce que je les ai notés? Voilà. Dans le cas poutre encastré libre, pardon. Encastré libre, attends, moi je m'occupe pardon. Voilà. Encastré libre, LE égale 2L. Dans le cas encastré, LE 0,5L. Dans le cas articulé encastré, vous avez 0,7L. Et quand vous avez encastré avec déplacement libre, c'est-à-dire la plus déplacée selon X, vous avez LE égale L. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir la contrainte critique. La contrainte critique, c'est tout simplement la force critique sur A. C'est la contrainte. La contrainte, c'est la compression. C'est la force sur la section. Donc c'est pi au carré EI sur A, L au carré. Donc quand on fait un dimensionnement et on calcule, quand on traite un problème et on calcule la contrainte critique. Si on trouve que la contrainte critique est inférieure à la limite élastique ou à la contrainte admissible, hein, ça veut dire que le maximum que la poutre peut supporter, c'est la contrainte critique. Ça veut dire le ruine par flambement. Ça veut dire la poutre va flamber avant d'entrer dans la plasticité ou il y a une rupture. Lorsque c'est sigma critique plus grande que la limite élastique, le maximum c'est le sigma E, puisque je vais rentrer dans la plasticité et donc la rupture قبل ما نلحق le flambement. D'accord? Donc voilà, on calcule sigma critique ونشوفوا. Si on est dans ce cas-là, يعني sigma max هي sigma critique. Et si on est dans ce cas-là, معناتها sigma max هي sigma. D'accord? Maintenant, on va voir ce que c'est que le coefficient d'élancement. Le moment d'inertie de la section peut être écrit de la manière suivante. I égale à R au carré. R est appelé rayon de gyration de la section. Bon, I, تعرفوا شنو هو I, I هو le moment d'inertie. Donc, نجي من calculer R. هنا من هذه العلاقة هذه R يساوي racine de I sur A. ما كتبتهاش أنا, mais bon, c'est simple, à partir d'ici. يعني نجي من calculer R. R هذا يعطوا له rayon de gyration de la section. هذه ça c'est une définition. صح. En reportant dans 103, يعني dans la sigma critique 103, أنا غلطان هنايا. Donc هذه pardon, dans ça. Nous remplacer I. I هو racine. Attends. Non, pardon. I égale à R au carré. هذه نعوض هنا. I égale à R au carré. نعوضها هنا. Pardon. نعوضها. نعوضها هنا. I égale à R au carré. A مع ال I يتسامبليفي. ال R au carré نهبطو لتحت. ودير لي القانون هذا. Sigma critique pi au carré sur E sur LE sur R au carré. D'accord? Donc LE sur R هذا يعطوا له coefficient d'élancement de la section. كيف c'est une définition. C'est واش معناتها عندهم sens physique. Hein? Plus le coefficient d'élancement est élevé, plus sigma critique est faible. نعوضو هنايا.
plus هذا كبير, plus sigma critique est faible. Et plus le risque de flambement est élevé. يعني واش يمثل هذا الكوفيسيون دو لونسمون؟ قد ما تكون اون بيس طويله ورقيقه قد ما يكون لو كوفيسيون دي لونسمون يكون لو كوفيسيون دي لونسمون هذايا كبير. وكي يكون لو كوفيسيون دي لونسمون امبورطون تكون لا سيغما لا كونترانت كريتيك فابل, يعني لو ريسك دو فلامبون est élevé. هذا هو. Voilà, maintenant on va faire on va voir un exemple. Exemple. Donc vous avez ce qu'on appelle un portique, vous avez une poutre rigide, elle supporte une charge W هنا في الوسط, وهنا vous avez deux colonnes. Les poutres verticales عيطولهم colonnes. La longueur هنا, la hauteur plutôt 4 mètres. Donc هنا داروا لكم la section de la poutre هنا, يعني هذا هذه c'est une coupe, hein. يعني l'axe X طالع, l'axe Y هو هذا, l'axe Z c'est la section هذه. Donc c'est une poutre qui a cette forme-là, عندكم Y et Z. Donc هنا vous avez le flambement, vous avez deux flambements possibles, hein. Soit flamber, soit le flambement se produit dans ce هكا في هذا السens. يعني la poutre va flamber comme ça. هذا عيطولو flambement latéral. سميناه في l'exercice هذا سميناه flambement latéral. Elle peut aussi flamber vers l'arrière ou vers l'avant كيف يعني تروح للورا. ها اللي درت فيو هنا, يعني تروح للورا ولا للقدام كيف. Elle peut flamber de cette façon-là. هذا عيطولو flambement arrière ولا avant. Donc qu'est-ce qu'on vous demande? Déterminer la charge maximale, يعني le W max, que peut supporter la structure. On donne IZ, moment d'inertie autour de cet axe-là, IZ. On vous donne IY, moment d'inertie autour de cet axe-là, il est donné par cette valeur. On vous donne la section A, on vous donne le module Young, et on vous donne la limite élastique. On demande de trouver le W max. وهنا on voit بلي عندي deux flambements possibles, flambement latéral ولا arrière. Donc يلزمني نيتودي كل واحد دابار ونشوف. الون flambement latéral. latéral يعني هذا. Non, pardon. On est dans le cas encastré avec déplacement libre. شوفوا. بتعوج. منا encastré, la poutre. Elle peut se déplacer هنا latéralement. يعني في الحالة هذه encastré وهنا elle se déplace. Encastré avec déplacement libre. يعني la longueur critique LE égale à L. D'accord? Alors, voilà. Donc LE égale à L égale à 4 mètres. Le rayon de giration, R, on a vu ce que c'est que R. R, R c'est racine de I sur A. Le rayon de giration. Le rayon de giration RY. RY. Parce que quand la poutre va flamber, elle va fléchir, c'est une flexion. Elle va se fléchir. Je vais voir si vous suivez. Dans ce cas, la poutre a fléchi. Goulouli, elle a fléchi autour de l'axe Y ou là autour de l'axe Z. C'est une section. يعني si vous voulez, c'est une vue de dessus. نشفناها من الفوق. يعني l'axe Y هنا لو داخل, il est entrant. Il est perpendiculaire à la figure. Ou l'axe X ça veut dire هكا. Donc quand elle fléchit, تتعوج autour de quel axe? La rotation se fait autour de quel axe? Y. Y, bien sûr. L'axe Y, il est perpendiculaire à la figure. هذه. D'accord? Ou la flexion, elle se fait par rapport à l'axe perpendiculaire à la figure, la rotation. Le moment. Le moment de flexion,
Le can coupé sur le moment de flexion, il compte autour de l'axe perpendiculaire à la figure, les hauts Y. Donc le flambant se fait par rapport à l'axe Y, dans ce cas-là. Le flambant est la flexion de la poutre. Hein. Donc LY, c'est racine de IY sur A. ناخذ IY. D'accord. IY عندنا والA عندنا on le calcule, ça fait 40,6 mm. Donc là, le coefficient d'élancement, on calcule le coefficient d'élancement. C'est racine de L, c'est LE sur R, pardon. Donc c'est LE sur LY, LE égale à L, puisqu'on est dans le cas هذا. Donc c'est beau 98,5. On fait le calcul. هذه قسموها على هذه. Bien sûr, attention, unité برك. Vous trouvez ça, ça n'a pas d'unité, bien sûr, parce que c'est mètre sur mètre. Ça. On va voir, allez, on calculer le coefficient de lancement. Hein? On va voir. Donc là, je vais étudier la deuxième possibilité. Flambement avant, arrière, ou là avant. Donc on est dans le cas, tout m'a goulé. Je fais flamber la poutre. وقولوا لي واش من الكا راني في الكا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا وراني واش من الكا هذا اونكاستري ليبر واش مكتوب هنا وهذا اونكاستري وهذا ارتيكولي اونكاستري وهذا اونكاستري افي ديبلاسمون ليبر دونك راني واش من الحاله راني واش من الكا شوفي الأول الاول بيان سور شوف الفليشي دونك كوم سا شوف نعاود نرسمها لكم ها راكم في الحاله الاولى دونك راني دون لو كا انكاستري ليبر انكاستري ليبر هذه الحاله ال او لا لونغور افكتيف ايغال 2 ال داكور donc LE, on est dans le cas encastré libre, LE égale 2L, égale 8 mètres, L égale 4 mètres. ومن بعد في الحالة هذه نفلومبي autour de quel axe ايش تقولوا لي؟ Y ولا Z؟ La flexion se fait autour de quel axe؟ الانحناء تاعي على Y ولا على Z؟ Z, bien sûr, parce que c'est l'axe Z هنا اللي راهو perpendiculaire. هذه c'est une vue من الفوق. D'accord? هذه c'est la section. Donc هنا c'est l'axe Z. بيجي خارج من لا فيغور ولا داخل ça dépend. Donc ça se fait autour de Z. Donc على بها عندي RZ. C'est racine de IZ sur A. عندي IZ عندي الآن calculé. ونكالكولي le coefficient d'élancement هو LE sur RZ. C'est beau 143,6. واش قلنا هنايا؟ قلنا باللي plus le coefficient d'élancement est élevé, plus sigma critique est faible, et plus le risque de flambement est élevé. D'accord? قد ما يكون الكوفيسيون دو لونسمون عالي قد ما يكون الريسك تاع الفلومون عالي دونك وين راهو الريسك الفلومون عالي في اللاتيرال ولا في الافون اريير وين عندي الريسك تاع الفلومون عالي هنا الأغزال هنا في الافون اريير لاخاطش لو كوفيسيون دو لونسمون 143 كبير على هذا داكور دونك هذا هو لانتيري دو كالكولي لو كوفيسيون دو لونسمون داكور دونك على بالي بلي سي جو دوا modéliser le flambement, calculer la charge critique, نحسبها par rapport لهذا. Donc charge maximale. Le coefficient de lancement. Donc on va calculer la charge maximale maintenant. Le coefficient de lancement est plus élevé dans le cas du flambement avant ou arrière. La contrainte critique vaut donc, voilà, sigma critique. Le canon تاعها هو. Sigma critique pi au carré sur pi au carré E sur LE sur R au carré. هنا ناخذ RZ. RZ ونعوض عندي ال sur RZ عندي الموديل اللي نقطعوه لي ونصيب 95,7 MPa ميجا باسكال. D'accord? D'accord. Donc attention, avant de conclure, لازم نقارن سيجما ماكس مع la contrainte la limite élastique. اللي كانت صغيره سيجما ماكس هي سيجما كريتيك، اللي كانت كبيره سيجما ماكس هي سيجما او ليميت élastique. هنا la contrainte critique صغيره ولا كبيره على سيجما او؟ هاي سيجما او، je vous rappelle.
300 ampères. Alors, هذه évidemment صغيرة على sigma E. D'accord? Oui. Donc, sigma max هي هذه. لا رسمناها كبيرة على sigma E. sigma max واش تكون؟ لا رسمنا هنا 400 مثلا. sigma max واش تكون؟ نكتبها هنا. Si sigma critique est plus grand que sigma E, sigma max égale à sigma E. يعني la plasticité تسبق le flambant. D'accord. Donc là رسمنا 400 مثال هنا. sigma max شحال تساوي؟ وسيجما E 300 je vous rappelle. là رسمنا هنا 400. sigma max شحال تساوي؟ 300. 300. D'accord. ناخذ دائما صغيرة فيهم. اوكي. Donc là, puisque c'est là, donc sigma max ou 90-15. Donc W max, c'est simple. W max, c'est sigma. نجبدوها من القانون تاع l'attraction هنايا. Sigma égale à N sur S. في les colonnes هذو. N sur A, la section. N ديروا l'équilibre هنا كوبي. ومن بعد عندكم N هنايا و N هنايا qui sont égales par symétrie. ومن بعد نديروا ليكيليبر تاع لابارتي هذه الفوقانيه اللي كوبيناها سي بو 2n بلس دبليو ايكال 0 موان دبليو باردون سي بو n دبليو سور 2 ليفور نورمال ديروها وحدكم ensuite donc le sigma c'est n sur a donc tu dis comme w sur 2a. D'accord. Donc le W max, c'est 2 fois sigma max fois A. C'est la charge maximum. D'accord? Il faut essayer de refaire, hein, parce que ne vous contentez pas de ce que je vous dis. عاودوا خدموا les exercices وحدكم parce que je peux pas. Donc comme تعاودوش تخدموهم وحدكم, vous pouvez pas comprendre à 100%. مستحيل. D'accord? Donc voilà. Si vous avez des questions, je vais passer à autre chose. Si vous n'avez pas de questions. C'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va faire quelques exercices parce que pratiquement tout fait. On va faire des exercices. Donc, attention. Voilà. CTRL L. On va faire des... Non, c'est pas ça, pardon. Voilà. Donc, je vais faire des exercices à la méthode énergétique. On va faire le fichier exercice, les batulkom. Allez, on va faire méthode énergétique. Exercice. On va refaire l'exercice. Enfin, je vais expliquer l'exercice, puisque la solution est qu'elle. La poutre représentée sur la figure 1.1 est encastrée en 1. Voilà, la figure 1.1, encastrée en 1. La partie la section TH 2A, la section Zewja, la partie Zewja, section TH A. Module Young, vous avez le même module Young, homogène. Vous avez deux forces appliquées, F2 et F3, et vous avez la même longueur, L et L. D'accord? Alors, on vous demande expression de l'effort normal N de X. Ce que je fais, je fais une première coupe ici. La partie 2-3. Une coupe ici, où je vais étudier l'équilibre sur la partie coupée. C'est beau N. F3. F3, tout simplement. Et pour la partie, la deuxième partie, une coupe on étudie l'équilibre. C'est N. F3 plus 2 F2 plus F3, voilà, c'est ce qui est écrit ici, voilà. Pour X entre 0 et L, N de X égale à F2 plus 3, c'est une erreur, N de X, mais F de X, غلط. On بعد
pour x entre L et 2L, N de x égale à F3. D'accord. On va calculer, donc qu'est-ce qu'ils disent après, deuxième question. Calculer l'énergie de déformation. Bon, le canon de l'énergie de déformation, je vais vous يدخل فيه الMF, MF ou MF, يدخل فيه الMT, moment de flexion, يدخل فيه moment de torsion, يدخل فيه l'effort normal. La formule تاع E. Je vais vous la rappeler. Voilà. Allez, la relation 6. Donc 1 demi, 1 au carré sur AE, plus MT au carré sur GJ, plus MF au carré sur IE. Le canon de l'énergie de déformation pour une poutre. عندكم هنا le moment de torsion ou le moment de flexion. في التمرين تاعنا. شحال يساوي moment de torsion, moment de flexion. Flexion est égale 0. Oui, moment de torsion كيف. ما عنديش ni torsion ni flexion. C'est une traction. Donc عندي N برك. Donc هذه برك. Ça fait 1 demi de l'intégrale sur la longueur de n au carré sur AE. A, il y a la section. Donc, je reviens. Voilà. Donc, 0 L, N, F2 plus F3. Là, la section, c'est 2A, puisqu'on dit 1 demi, tous les 4EA au carré sur dx. Plus l'intégrale de L à 2L de F, l'effort normal, F3 au carré, sur 2EA, la section A. L'intégrale سهله هذا ثابت وهذا ثابت تعطيكم ديريكت هنا L وهنا L. هاي l'énergie de déformation. OK. Alors calculer les déplacements U2 et U3. هنا نقول لكم عاونوني شويه. تنجموا تصيبوا. اعطوني déplacement تاع النقطه تاع البوان 2 point d'application de la force و déplacement تاع البوان 3. انا نعطيكم une indication. نستعمل théorème de Castigliano. Allez, je vous rappelle le théorème de Castigliano. Castigliano, voilà. DU sur DB égale à delta. كتكون عندكم l'énergie de déformation qui نشتقها بالنسبة à une force P quelconque, force appliquée bien sûr. النتيجة هي الديبلاسمون في النقطة le point d'application de la force dans la direction de P. درنا un exemple هنايا on l'a fait. حوشنا على الديبلاسمون du point A واش درنا كالكولينا E ومن بعد اشتقينا E par rapport à P. C'est le déplacement du point A. D'accord. Allez, je reviens à l'exercice. Qui va ندير باش نحسب le déplacement du point 2. هاي U كالكوليناها. هاي كيف ندير؟ نشتقو par rapport à F2. Par rapport à F2, tout simplement. Monsieur, Très rapide. أنا اشتقينا U2, c'est DU sur DF2. اشتقوا, vous avez la formule. تعرفوا تشتقوا par rapport à F2. C'est pour هذه النتيجة. والديبلاسمون du point 3 كيفاه؟ كيف نشتقوا par rapport à كيف F3. نشتقوا par rapport à F3. Voilà. اشتقينا par rapport à F3. وصلنا. Déplacement تاع le point 3. Oui. Qui veut poser une question? أنا ما بس. Oui. كنتش نعرف بلي عندنا moment de torsion. Moment de torsion, la traction, واش عندك traction. Je vais faire la vidéo. Je vais activer la vidéo. J'espère عندي une règle ولا حاجة. Bon, allez, je trouve pas de règle, c'est pas grave. هذه تراكشن أنا نجبد. هاي قدامك قربها. أنا نجبد. هذه عطرها تراكشن. وهذه تورسيون. أنا نلوي فيها. أو كي ندير هكا تراكشن، تتلوى ولا ما يتلواش تتلوى؟ كي نجبدها. تتلوى ولا ما تتلواش؟ لا. ما تتلواش، دونك ما عنديش تورسيون. تو سامبلومون. داكور؟ هاي. نجبدها. نديرها لك هكا فليكسيون. هاني فليشيتها. هاني درت فليكسيون يعني عوجتها.
هاي فليكسيون كي تعوج. سي بون. دونك كي نجبدها تتعوج ولا ما تعوجش؟ Non. دونك ما عنديش فليكسيون. سي بون. Oui. فهمتي؟ طرشون ها التواء تتلوى. ها هو طرشون. ها بعدها شويه باش تبان. ها هو طرشون تتلوى. Ah, ولا d'accord. هكا. سي بون. دونك في لا فليك في لا تراكسيون ما تتلواش. دونك ما عنديش طورسيون وما تعوجش. ما عنديش فليكسيون. سي بون. Oui. عندي غير هكا القوى. عندي اني نجبد برك. سي بون واضح. Oui. Très bien. Je continue. Voilà. Donc c'est bon. On a calculé le déplacement U3. C'est bon. إلى على التمرين هذا. C'est bon. نجوز للتمرين الآخر. Exercice 2. Ah, la poudre. Je vais faire la figure خير تبان لكم خير. Vous avez une poudre فيها deux parties. هذه la section تاعها 3A. attendez. non راهي هنا خير. section تاعها 3A وهنا section A. هنا عندكم une force F. voilà. force واحدة applique. voilà l'aire de la section etc. bon. expression de l'effort normal. أعطوني l'effort normal هنا. F. F. est-ce que يتبدل est-ce que هنا F وهنا F. F ما يتبدلش. l'effort normal يتبدل كي تكون عندكم قوة خارجية selon X quelque part ici. هنا ما عنديش. donc F partout. donc N égale à F. ثابت. ok. صح. calculer l'énergie de déformation. كيف عندي؟ ديرو كيما مقبل نستعمل الانتجرال. القانون. ها هو القانون. راني استعملته. ها. دونك ان اكس يلا اف. لينيرجي ديفورماسيون هنا ما ننجمش ننتيغري على لابوتر ديريكت باسكو عندي دو بارتي. بارتي 3 ا لا سيكسيون بارتي 2 ا. دونك ننتيغري من 0 لل قبل وين عندي 3 ا اف او كاري سور 6 او ا دي اكس بالال 2 ال اف ان ايغال اف اف كيف. vous trouvez le résultat final. ها. d'accord. alors calculer le déplacement U3 de la section 3. ندير نشتقو بارابور نستعمل كلابيرون. très bien. très bien. donc هنا on peut utiliser deux méthodes. نستعمل الأولى en utilisant le théorème. كتبتها deux méthodes. en utilisant le théorème de Clapeyron. donc نشتقوا هذه. non pardon نوليها كاستيليانو نوليها من بعد. كاستيليانو تاع الاشتقاق U3 سي دي U sur دي اف. نشتقوا ونصيبوا النتيجة هذه. نجم نستعمل كاستيليانو ثانيك. فكروني كاستيليانو واش يقول؟ الثيورام دو كاستيليانو واش يقول؟ يقول باللي لينيرجي دو ديفورماسيون او يساوي لو ترافاي دي فورس اكستيريور. داكور. وهنا عندي قوة واحدة اف. داكور. الترافاي تاعها تو سامبلومون سي ان دومي دو اف فوا لو ديبلاسمون او 3. داكور. داكور. on l'a vu ça. théorème de Castigliano. Voilà. U égale à 1 demi de F fois U3. ونجبد U3. ونسيب نفس النتيجة. ها. 4FL sur 3EA. ولا بكاستيليانو 4FL sur 3EA. D'accord. Alors juste ملاحظة برك. ننجم نستعمل التيوريم دو كاستيليانو باش نصيب الديبلاسمون في حالة وين عندي قوة واحدة. عندي قوة واحدة. نجم نستعمل كلابيرون. نجم نستعملو في حالة عندي قوة واحدة. كيما هنا نجم نستعملو. بصح هنا ما نجمش نستعمل كاستيليانو. كلابيرون باردون. الحالة الأولى. باش عندي زوج قوة. داكور. باسكو هنا لو او يولي لي 1 demi de F2 fois U2 plus 1 demi de F
3 fois U3 ما نجيبش بها نجبد الديبلاسمون داكور تولي عندي معادله بزوج مجاهيل دونك نستعمل الكلابيرون كي تكون عندي قوه واحده باش نصيب الديبلاسمون داكور هنا عندي قوه واحده دونك نجي نستعمل الكلابيرون فوالا تري بيان بعد quelle est la troisième question calculer le déplacement U2 de la section 2 الديبلاسمون تاع النقطه هذه هنا عندي مشكل هنا ما عندي حتى قوه داكور هكا باش نستعمل كلابيرون ما يخرجنيش باسكو دي يو سور دي اف يعطيني الديبلاسمون تاع 3 تاع البوان 3 دونك واش ندير نستعملوا حيله نابليكيو اون فورس فيكتيف هاي مكتوبه هنا pour calculer U2 pardon U2 on applique à la section 2 une force fictive ها درتها كون بوينتيي باش تبان باللي خياليه Q نابليكي اون فورس فيكتيف خياليه ونحسب نعاود نحسب لي فور نورمال دونك في الجهه هذه ان ايكال اف وفي الجهه هذه ان ايكال اف بلس كيو ها هنا جبنا ان توجور هنا غلط بعد نحسب l'énergie de déformation donc هنا F plus Q de 0 L sur 6 ERA plus etc. Vous trouvez ça, l'énergie de déformation. Le déplacement U2 est obtenu en utilisant le théorème de Castigliano, c'est-à-dire نشتق par rapport à Q. On pose ensuite Q égale à 0 parce que Q تاعي égale à 0 parce que ما عنديش قوة. D'accord. دونك نشتق بارابور ا كيو هاني اشتقيت هذه بارابور ا كيو نصيب هذه ومن بعد نحط كيو ايكال زيرو نصيب الاو دو لا سيكسيون 2 داكور هذا هو لانتيري تاع لو تيوريم دو كاستيليانو سي كو il me permet de déterminer le déplacement في اي en tout point وين عندي قوه سي بون وين ما عنديش ندير قوه خياليه ومن بعد نديرها ايكال زيرو داكور سي بون est-ce que vous avez des questions يا راكم كاع فاهمين يا ماكم فاهمين والو من لي دو يبان نهار ليكزامان يبان جيسبر راكم فاهمين باسكو واحد ما قال لي انا مانيش فاهم بون سي بون باش تسمعوا فيا يا اخي وي داكور جو كونتيني صح دونك سي بون عاودوهم هاد ليزيكزارسيس تكلوش عليا ما تكلوش على نص ساعه في السمانه باش تفهموها يفو ترافايي يفو فير دي زيفور هاد ليزيكزارسيس اللي فهمتهم لكم عاودوهم سون فوار لا سوليسيون ومن بعد شوفوا باش تفهم مسيو الشاب وي مسيو الشاب اللي ذكر منه يدخل في الاكزامان ليكزامان نهضروا عليه كي يقرب ماشي درك اوكي صح وي صح on va voir l'exercice 3 donc la figure 1-4 هاي l'exercice 3 عندكم une seule poutre voilà même section même longueur L عندكم قوة مركزة F وعندكم قوة موزعة force uniformément répartie sur la longueur P d'accord معلول يعطيكم l'expression de l'effort normal bon هذه واش ندير بون x ناخذ une section quelconque هنايا هنا عندي x d'accord بعد عندي l'effort normal واش عندي n ندير ليكيليبر عندي n moins f moins هذه قوة موزعة باش تولي لي قوة لازم نضربها في الطول الطول تاع لا بارتي هذه اللي هو واشن هذه x دونك هذه L moins X moins p fois l moins x égale à 0 منها نجبد الان درتوها في الرديام en deuxième année je pense درتوها هي درتو un exercice comme ça donc voilà donc n de x c'est p l moins x plus f 0 entre x et l voilà x est variable voilà donc n dépend de x donc le e نستعمل القانون n au carré sur 2AE هنا لا سيكسيون A على بها كاين 2 بركا لو كان جا 2A كان يولي 4 ولا كيما ليزيرسيس باسي هنا سيكسيون A دونك فوالا فو انتيغري سا فوالا تصيبوا النتيجه هذه ومن بعد باش نصيب الديبلاسمون تاع U2
نستعمل Castigliano tout simplement. On a le point 2 هذا. D'accord? Donc c'est du sur df. du sur اشتقوها par rapport à f وتصيبوا النتيجة. OK? Alors maintenant il vous dit maintenant voilà, calcul déplacement de section 2. Calculer le déplacement U de X de la section d'abscisse X, يعني section quelconque. نحوش U de X. المشكل ما عنديش قوة لازم قوة مركزة ماشي قوة كاستيليانو دي U sur دي بي تكون قوة مركزة ماشي موزعة. فورس كونسونطري ماشي فورس يونيفورميمون ريبارتي. بصح في الاكس تاعي هنايا ما عنديش قوة مركزة ما عنديش. دونك ما نجيبش نستعمل كاستيليانو نستعمل الحيلة force fictive Q ومن بعد نديرها égale à 0. D'accord? Donc, on introduit une force fictive Q au niveau de la section X. بعد نعاود نحسب l'effort normal. ان Y على Y. ايه داكور باش كنا عندي X دونك ندخل une autre abscisse Y داكور. معليش. في هاد لابارتي هذه نكوبي هنا جانترودوي نوفيل ابسيس نكوبي هنا Y ومن بعد ديروه faites le calcul c'est simple vous trouvez ça d'équilibre etc vous allez trouver ça pour 0 pour Y entre 0 et X bon oui ensuite pour la deuxième partie يعني pour Y entre X et L كيف couper ou dérouler l'équilibre etc vous allez trouver P égale à LY, vous allez trouver ça. Si vous n'avez pas vu ça, tranquillement, c'est bon. Ça. Maintenant, il demande le déplacement. Donc, je vais calculer l'énergie de déformation. Donc, de 0 à x, on a intégré 0 en deux parties, 0 x ou x L, 0 x n يساوي هذا, و x L n يساوي هذا. Voilà, faites les calculs. Les calculs sont un peu longs et vous allez trouver ça. L'énergie de déformation. Ensuite, on va par rapport à Q. On dit Q égale à 0. Voilà. اشتقينا par rapport à Q. Le U, vous trouvez ça. On va dire X égale à 0. Vous trouvez ça. U de X pour une section d'abscisse X. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, donc je vais faire un dernier exercice, puis on arrête. Voilà, figure 1,6. Donc, je vais expliquer la figure 1,6. Vous avez poutre de section circulaire, diamètre, section تاعها دائرة. عندكم قوة مركزة في l'extrémité, sauf que la section n'est pas constante. Elle varie linéairement, d'accord, ou là uniformément. Diamètre هنا عندي D1 و diamètre هنا عندي D2. وهنا le diamètre varie linéairement entre D1 et D2. صح. Calculer l'énergie de déformation. باش لازم ندير الحاجة الأولى نجبد الN. داكور. اللي هو واشن في الحالة هذه؟ F. La forme de la section n'a aucune influence sur l'effort normal. هذه كانت هكا ولا constante ولا فيها plusieurs sections. المهم عندي قوة واحدة donc N égale à F. لو كان جا عندي قوة واحدة أخرى هنايا وي تتبدل سينو ما كاينش القوة برك اللي تأثر في l'effort normal. باسكو لي زيفور نورمال لي زيفور انترن بصفة عامة سي كوا سي دي c'est des réactions aux efforts extérieurs, si vous voulez. Hein. Donc, les efforts extérieurs, mais ils ne l'effort normal. Ça. Donc, la variation de section ne change pas l'effort normal. Ça. Donc, N égale à F. Donc, pour calculer
l'énergie de déformation, qui a une petite difficulté, c'est que c'est l'intégrale sur la longueur de n au carré, اللي هو n égale à f, sur 2EA. A هو la section. Le مشكل de la section, elle est variable. Elle n'est pas constante. D'accord? Donc, يلزمني نصيب ناخذ une section quelconque d'abscisse x d'abscisse x. Donc, نسميوها d de x. ها هنايا. Le diamètre dux d'une section x est donné par يلزم نحسبه. Ça, c'est un problème géométrique simple. Je peux vous l'expliquer, mais tu mots. هاي تجيب d de x بدلالة x en utilisant d1 ou d2 ou l. كاين plusieurs façons. Soit تستعملوا تاليس. كاين plusieurs façons. خليكم تخموها فيها وحدكم ولا نقول لكم كيفاش ديروا. ماهيش واعره. قول لنا. دوك نقول كاين plusieurs méthodes. هاي d de x égale à ça. نعطيكم عفسه نعطيكم دوك نفهمكم. C'est facile, c'est pas compliqué. C'est géométrique. Hein. Attendez. واش راني نحوس؟ راني نحوس دالة d de x. D'accord. دالة x بصح من لا فيغور شوف. من لا فيغور تاعي. دالة هذه شوفوا x égale à 0. d de x واش تساوي؟ le diamètre. قولوا لي. كيفاه؟ pour x égale à 0 يعني هنا d de x d de x d de 0 شحال يساوي؟ 0. diamètre le diamètre d1 ايه هو le diamètre ايه هو le diamètre. donc في الزيرو عندي هذا diamètre هذا t1. d'accord. donc je sais que d de 0 égale d1. d'accord. المعطيات تاعي d de l شحال تساوي؟ D2. très bien. الدالة تاعي شوفوا الشكل تاع لابوتر كيفاه تفاريي لينييرمون. لا كورب هنا سي اون دروات. داكور. وشنو هي الدالة اللي المنحنى تاعها جاي خط مستقيم؟ وشنو هي؟ تآلفية. très bien. ax plus b. d'accord. نستعمل d de 0 égale à d1 ou d de l égale d2 نصيب الA والB. d'accord. فهمتوا كيفاه ديروا؟ وي و نو؟ نو. فهمتوش؟ نعوض نعوضو هنا. نكتبها هنا d de 0 égale à B. égale à B. très bien. ولا نكتبها هنا d de 0 نكتبها هنا ديريكت égale à B من هذه. donc B égale D1. ok. ou D de L égale A fois L plus B اللي هي D1 تساوي D2. d'accord. donc من جبت البي من جبت الA من المعادلة هذه هو D2 moins D1 sur L. d'accord. A égale D2 moins D1 sur L. Donc, d de x égale à d2 moins d1 sur lx plus d1. Voilà. Ah. Ah. 1 sur l en facteur. OK? C'est bon?
Oui. Donc, ça d de x. Donc, c'est un peu plus difficile à calculer parce que je fais l'intégration, parce qu'on dit x parce que c'est 0 à L, n au carré f sur 2 fois a de x. La section dépend de x fois e. Ou a, c'est quoi pour un cercle? La surface d'un cercle, c'est combien? C'est pi fois quoi? Pi fois quoi? R. Pi r au carré ou la pi d au carré sur 4? Oui. D'accord, hein, استعملتها. R, c'est pi d au carré sur 4. Pi d au carré. Le 4 يولي هنا 2 parce que اختزلته مع 2 هنا. Voilà. والانتجرال هذه vous la calculez شويه صامته الانتجرال هذه parce qu'عندي الاكس ici. Oui, mais elle se fait, c'est pas compliqué. C'est bon النتيجه هذه. Donc هاي l'énergie de déformation. C'est bon? Alors, le déplacement U2. Je le déplacement U2. Qui va dire le déplacement U2? قولوا لي. Comment je fais pour calculer le déplacement U2? Castigliano. Castigliano. Donc on dérive par rapport à F. Voilà. Et vous trouvez le déplacement. C'est bon? Bon, tu vas ربي فيها بركة. نزيدو encore en séance. مش هنا اثنين. نديروها بالأربعة إن شاء الله. الأربعة ل 10:30. هيا مالا صحيتو. السلام عليكم. يعطيك الصحة شيخ. بنمزية.